حضرت ابو بکر عمر آئے نے، سیدہ ام ہانی بوڑھی ہو چکیا نے، یہ بوڑھی عورت رو پئیے، آندھی ہے ابو بکر عمر مینوں تورا غم لگے آئے، توانو کارا غم لگے آئے، توانو ایک غم لگے آئے، مینوں دو غم لگے نے، توانو ایک غم میں لگے آئے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، مینوں تورا غم لگے آئے، ایک تھے اللہ دا نبی فوت ہو گیا ہے، دوسرا آسمان تو جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے، جبریل ان زمین تے نہیں آندہ، پہلے جبریل وہی لے کے آ جاندہ سی، پہلے جبریل کوئی اللہ دا پیغام لے کے آ جاندہ سی، پہلے جبریل میرے اللہ دا کوئی امر لے کے زمین تے اتر آندہ سی، ان جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کہہ رہی ہیں سن جبریل نو پیغام دے دیو آج تو بعد زمین تے نہ آیا کرے، کیونکہ میرے نبی محمد میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے نہیں رہے، آج تو بعد زمین تے نہ آوے جبریل، اے جبریل آج تو بعد تو زمین تے نہیں آنا کیونکہ میرے نبی زندہ نہیں رہے۔ جبریل کوئی عام فرشتہ نہیں، رب فرماندے نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، میں اس رات فرشتے بھی نازل کر دینا، میں اس رات جبریل نو بھی زمین تے اتار دینا، لوگو اللہ کا دینج بھی رحمت کر دیندہ ہے۔ جبریل دعا کر رہا ہے جڑا لیلۃ القدر اندر جاگدا ہے، جڑا معافی منگدا ہے، توبہ کردا ہے، استغفار کردا ہے، دعا کردا ہے، نماز پڑھدا ہے، تلاوت کردا ہے، جستجو کردا ہے، جبریل او دے لئی دعا کردا ہے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ۔ جبریل سفارشی بن کے کھڑا ہے، جبریل دعا کر رہے اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے تے رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ اس رات دے ذریعے اپنے بندے نو معافی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری عبدالوحید فاروقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسط. درود و سلام امام کائنات، امام الہدا، امام اعظم، پوری امت قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. میرے خیال اندر تسی بہت زیادہ تھک چکے ہو اور تساں پورا قرآن بھی سن لیا. ہن دعا کرا دینی چاہیے کیونکہ تہاڈا موڈ مزاج تقریر سنن دے پوزیشن وچ نہیں. کی خیال ہے؟ تقریر کرنی چاہیے یا دعا کرنی چاہیے؟ میرے خیال ہے دعا کر لینا بہتر ہے، کیونکہ تقریر واسطے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے. جب تک خطیب دی مزاج نال تسی نہیں رلو گے گفتگو نہیں ہو سکتی. بچے تس آگے بیٹھا دیتے ہیں، بڑے پیچھے بیٹھے ہیں. بچیاں نو سمجھانا سوکھا ہے تو بڑیاں نو سمجھانا اوکھا ہے. میں ایک دفعہ گیا قریب آ جاؤ وہ میرے پیراں چ آ گیا. بڑیاں نو 3 دفعہ گیا قریب آ جاؤ وہ پیچھے بیٹھے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھائی بندے گل نہیں منتے، گھروں آ جاندے مسیح تے امام دے نیڑے نہیں آندے. پتہ نہیں اس دے اندر کی حکمت ہے. ذرا سارے تھوڑا ہلو نا اپنی جگہ تو تے قریب آؤ، کوئی ماحول بنے گفتگو کرن دا. دیواراں دی ٹیک چھوڑ دیو. جڑا کوئی معذور ہے جنہوں اللہ نے بیماری لائی ہے وہ ٹیک لا کے بیٹھا رہے، او دے واسطے میں دعا کراں گا. جڑا صحت مند ہے ٹھیک ہے نوجوان ہے وہ دیوار دی ٹیک چھوڑ کے اگے آ جائے. اے پتر جڑا بیٹھا تنوں گل سمجھ نہیں آندی، او جڑا بچہ پیچھے بیٹھا ہے قریب آ جاؤ نا تاکہ گفتگو سنن دا کوئی ماحول بنے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان نو پیدا کیتا ہے. انسان نو پیدا کرن تو بعد اللہ رب العزت نے انسان نو ازمائش اندر ڈال دیتا ہے. جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی تھیا نے ساری مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات دے وچوں اعلیٰ افضل اولا بہتر انسان ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان اندر 2 مادے رکھے. کوئی پتر خاموش ہو جا، بولنا نہیں، جڑا بولنا میں کھڑا کر دینا. ہر انسان اندر اللہ پاک نے 2 مادے رکھے. ایک مادہ ہے گناہ کرن دا اور ایک مادہ ہے گناہ تو بچن دا. انسان گناہ کر بھی سکتا ہے اور انسان گناہ تو بچ بھی سکتا ہے. اللہ نے انسان نو اختیار عطا کیتا ہے.
لیکن پورا دین، پوری شریعت، پورا اسلام، قرآن دے 30 پارے پڑھ جاؤ، کتے بھی اللہ پاک نے انسان نو گناہ کرن دا حکم نہیں دیتا، ہمیشہ انسان نو نیکی دا حکم دیتا ہے، ہمیشہ انسان نو اچھائی دا حکم دیتا ہے، ہمیشہ انسان نو خیر خائی دا حکم دیتا ہے، گناہ نو ناپسند کردا ہے، اللہ گناہ تو نفرت کردا ہے، نافرمانی تو انسان نو منع کردا ہے، نیکی دا حکم دیندا ہے، اور انسان دے وجود اندر مادے دونوں رکھ دیتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جدو نیکی نو پسند کردا ہے، نیکی دا حکم دیندا ہے، نیک لوگاں نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، پھر اللہ نے انسان دے وجود اندر گناہ دا مادہ کیوں پیدا کیتا ہے؟ اللہ گناہ دا مادہ ہی نہ پیدا کر دینا، کوئی بندہ گناہ نہ کردا، کسی انسان تو غلطی نہ ہوندی، کوئی انسان نہ اللہ دی نافرمانی نہ کردا، اللہ نے انسان دے وجود وچ گناہ دا مادہ پیدا کر دیتا ہے، انسان نو گناہ تو روک دیتا ہے، یہ عجیب بات ہے، نالے نیکی دا حکم دیندا ہے، نالے نیکی نو پسند کردا ہے، نیک لوگاں نال محبت تے پیار کردا ہے، تو انسان دے وجود وچ گناہ دا مادہ پیدا کیوں کیتا ہے؟ نہ گناہ دا مادہ ہوندا، نہ کوئی انسان گناہ اور غلطی کردا۔ اس سوال دا جواب یہ ہے کہ اللہ نے انسان دی زندگی نو بنایا ازمائش، ازمائش لئی اللہ نے انسان دے وجود اندر رکھیا ہے گناہ دا مادہ۔ جس چیز دے وجود وچ گناہ دا مادہ نہیں، اس نو اللہ نے ازمائش نہیں بنایا۔ مثلا جتنے بھی اللہ دے فرشتے نے، کوئی فرشتہ گناہ نہیں کردا، کیوں؟ فرشتیاں دے وجود وچ گناہ دا مادہ ہے ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ دی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہوں نے حکم دیتا جاندہ ہے وہ پورا کر گزر دے۔ کدے سنیا جے کسے فرشتے موٹر سائیکل چوک لے، کوئی چوری کر لئی، کسی دی جتی چوک لئی؟ نہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، اس واسطے کہ فرشتیاں دے وجود وچ گناہ دا مادہ نہیں ہے۔ انسانہ تو گناہ ہوندے، انسان غلطیاں کر دیں، انسان نافرمانی کردا ہے، کیونکہ انسان دے وجود اندر گناہ دا مادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے گناہ دا مادہ اس لئے پیدا کیتا ہے کہ اپنے بندے نو آزمائے۔ بندہ کردہ کیے، ہر بندے نو اللہ نے مہلت عطا کی تھی، ہر بندے نو اللہ نے عمر عطا کی تھی، ہر انسان نو اللہ نے وقت عطا کیتا ہے، ہر انسان نو اللہ نے زندگی دی تھی، جس نو بھی آزمایا ہے اس تے اللہ رب العزت نے حجت قائم کی تھی۔ پڑھیے قرآن مجید، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت و ذات جدی حد تے اندر دنیا دی بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت نو پیدا کیتا ہے کادے لئی؟ تاکہ ازمائے اپنے بندیاں۔ انسان دی زندگی ازمائش بندی اس وقت تھے جدو انسان دے وجود اندر گناہ دا مادہ ہوئے۔ اللہ نے گناہ دا مادہ پیدا کیتا ہے، انسان نو اختیار عطا کیتا ہے، نیکی بھی دست دیتی ہے، گناہ بھی دست دیتا ہے، نیک کم بھی بیان فرما دیتے، گناہ بھی بیان کر دیتے، نیکی دا راستہ بھی واضح کر دیتا، گناہ دا راستہ بھی واضح کر دیتا ہے، بندے نو اختیار عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے بندے تیری مرضی نافرمان بن جا، تیری مرضی فرما بردار بن جا۔ کہ انسان تے اللہ نے چھوڑ دیتا ہے، کسے انسان تے اللہ نے ظلم نہیں کیتا، جنہوں جہنم اندر گرانا ہے، جس بندے نے بھی جہنم اندر جانا ہے اپنے عمل دی وجہ تو جانا ہے، جس نے بھی جہنم اندر گرنا ہے اپنے عمل دی وجہ تو گرنا ہے، جس تے بھی اللہ دا عذاب آنا ہے اس تے عمل دی وجہ تو آنا ہے، اس تے کرتوتاں دی وجہ تو آنا ہے، جس تے بھی پکڑ آئے گی، جس نو بھی اللہ سزا عطا کرے گا اس تے اعمال دا نتیجہ ہوئے گا۔ اللہ کسی بندے نل ظلم دا ارادہ نہیں کر دے،
ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کائنات کا رب کسی کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. وما اللہ یرید بظلم للعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ اپنے بندوں کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، اپنے بندوں کے لیے آسانی کو پسند کرتے ہیں. آسانی کے لیے اللہ رب العزت شریعت کو نازل کرتے ہیں اور آسانی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کو پسند کرتے ہیں. بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتے، اپنے بندوں کو خواہ مخواہ کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. جس پر بھی عذاب آئے اعمال کی وجہ سے آئے، جس پر بھی پکڑ آئی ہے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، جس قوم کو پکڑا ہے اعمال کی وجہ سے پکڑا ہے، جس بستی کو الٹ کیا ہے اعمال کی وجہ سے کیا ہے، جس بستی پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے، پتھروں کی بارش نازل کی ہے، اللہ کا کوئی ظلم نہیں تھا، ہر بندے کا اپنا قصور تھا، ہر بندے کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا. آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں گناہگار بھی ہیں نیکوکار بھی ہیں، برابر چل رہے ہیں. لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن گناہگاروں میں دو قسم کے لوگ ہیں. گناہگار اندر کتنے قسم کے لوگ نے؟ دو قسم. پہلی قسم وہ گناہگاراں بھی جڑے آندے نے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. مولوی جی اتنے سخت باز نہ کیتے کرو، اتنی بھاری تقریرہ نہ کیتیاں کرو، اتنی سختی نہ کی، اللہ بڑا غفور الرحیم، بڑا معاف کرنا ہے. داڑھی منڈائی جاندہ ہے، کٹائی جاندہ ہے، گٹریں سٹی جاندہ ہے، سود کھاتی جاندہ ہے، جھوٹ بولی جاندہ ہے، صحت مند ہو کے ہٹا کٹا ہو کے روزہ نہیں رکھدا، سگٹاں پیتی جاندہ ہے، چاما پھوکی جاندہ ہے، بوتلاں ڈاپی جاندہ ہے، کھانے کھاتی جاندہ ہے. جاندہ ہے مولوی جی اللہ بڑا غفور الرحیم. ایسے بندے کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں عطا کرتے. پھر سنیں میری بات، ایک وہ بندہ جس نے گناہ کیا ہے، گناہ تے قائم دائم ہے، گناہ نہیں چھوڑ دا، تے نال نال کہندہ اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ بڑا مہربان ہے. گناہ تے پکا ہے، حرام تے پکا ہے، زد تے پکا ہے، گناہ چھوڑن دا نا نہیں لیندہ، توبہ دی طرف آندہ نہیں، اپنے آپ نو بدل دا نہیں، اپنی کیفیت حالت عمل درست کردہ نہیں، تے نال کہندہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ایسے بندے کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں عطا کرتے. ایسے بندے کے لیے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، جبریل اتر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، جبریل کھڑے تھے سامنے، جبریل بد دعا کر رہے تھے، یا اللہ اس بندے کو ذلیل کر دے، اس کو رسوا کر دے، اس کو برباد کر دے، برادری میں، قوم میں، قبیلے میں، علاقے میں، بستی میں، محلے میں اسے ذلیل کر دے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے اللہ سے بخشش نہ کروا سکے. کیا مانا؟ رمضان کا مہینہ پا کر کے بھی گناہ دی معافی طلب نہ کرے، گناہ تو توبہ نہ کرے، ایسا بندہ ذلیل ہو جائے، اس کے لیے جبریل کی بد دعا ہے، اس کے لیے رسول کریم کی بد دعا ہے. ایسے بندے کو اللہ توفیق نہیں دیتے توبہ کی، جو گناہ نہیں چھوڑتا، صرف یہ کہتا رہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ بخشنے والا ہے، صرف زبانی کلامی یہ دعویٰ تو کرتا ہے، اپنے عمل کو تبدیل نہیں کرتا. ایسے بندے پر رحم نہیں ہوتا. ایک دوسری قسم ہے لوگوں کی، گناہگاروں کی، جڑے آندے مولانا گناہ کر بیٹھے ہیں، غلطی کر بیٹھے ہیں، لیکن توبہ کرنا چاہنے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، ساڑھا گناہ اتنا بڑا ہے، غلطیاں اتنی زیادہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اسی کریے تے کریے کی، کیڑے کیڑے گناہ دی توبہ کریے، کتھوں توبہ شروع کریے، کس کس چیز دی معافی طلب کریے. ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. یہ بات کو اس طرح سمجھ لیجئے، ایسا بندہ جو گناہ کرتا ہے، گناہ کر لینا کوئی بڑا گناہ نہیں، توجہ، گناہ کر لینا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. گناہ انسان سے ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. جب اس نے گناہ کا مادہ رکھا ہے، پھر انسان بھٹکے گا تو صحیح، گناہ تو کرے گا، غلطی تو کرے گا. انسان کو غلطی کے لیے شیطان بہکائے گا. جب گناہ کا مادہ وجود کے اندر ہے، پھر انسان سے غلطی تو ہوگی. گناہ کر لینا گناہ نہیں ہے،
गुनाह करके गुनाह ते पक्के हो जाना, गुनाह नू गुनाह समझना ही नहीं, गलती नू गलती समझना ही नहीं, अपने कसूर नू कसूर समझना ही नहीं। गुनाह ते गुनाह करदा है, मक्खी ते मक्खी मारदा है, तौबा दी तरफ आंदा नहीं, गुनाह नू गुनाह समझदा नहीं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद पढ़ लीजिए, दो लोगों का किस्सा अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, दो किरदार अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए, दोनों से गुनाह हुआ, दोनों से गलती हुई, एक को अल्लाह ने माफ कर दिया, एक की पकड़ कर ली, लेकिन उनमें फर्क यही नजर आएगा, एक अपने गुनाह को गुनाह समझता था, दूसरा अपने गुनाह को गुनाह नहीं समझता था। पढ़िए कुरान, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तियां नूं हुक्म दिता है मेरे आदम नूं सजदा करो, सारे फरिश्ते सजदे अंदर गिर गए। अल्लाह फरमाते ने फसजदू इल्ला इब्लीस, इबलीस ने इनकार कर दिता है सजदे दा, इबलीस ने गुनाह कीता है, इबलीस ने अल्लाह दी नाफरमानी कीती है, इबलीस ने गलती कीती है, सजदा कीता नहीं, अल्लाह दी नाफरमानी कर बैठा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबलीस तो सवाल कीता है, ऐ मेरे इबलीस ये तू क्यों गुनाह कीता है, मेरे आदम नु सजदा क्यों नहीं कीता? ते इबलीस जवाब अंदर की आंदा है, मेरे अल्लाह मेरे को गलती हो गई है, नहीं अल्लाह जी मेरे को गुनाह हो गया नहीं। इबलीस की आंदा है, इबलीस आंदा है ऐ मेरे अल्लाह खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, मैं तू अग दे विचों पैदा कीता है ते आदम नु तू मट्टी चों पैदा कीता है, ते मट्टी नु अग जला देंदी है, अग मजबूत है, मैं बेहतर वां आदम बेहतर नहीं, मैं आला वां आदम आला नहीं, मैं अफजल वां आदम अफजल नहीं। इबलीस ने गुनाह कीता है ते अपने गुनाह नु गुनाह नहीं समझिया, अपने गुनाह ते दलीलां देन लग गया है। अल्लाह नु गुस्सा आया है ते रब ने की फरमाया है, फरमाया आज तो बाद तू मरदूद है, आज तो बाद तू इबलीस है, अब तो बाद तू शैतान है, आज तो बाद तू लाइन है, क़यामत तक तेरे ते मेरी फिटकार पैंदी रहेगी, क़यामत तक तेनू मरदूद करार देता है, जन्नत चो रब ने निकाल देता है, इबलीस करार देता है, मरदूद करार देता है, लांती करार देता है। लोगों ने अपने गुनाह नु गुनाह समझिया नहीं, इहदा किरदार भी अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, दूसरा किरदार भी कुरान जिक्र कर रहा है। अल्लाह पाक ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु पैदा कीता है, फरमाया मेरे आदम या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फकुला मिन्हा रगदन ऐसु शिअतुमा, ऐ मेरे आदम ए जन्नत है जितों मर्जी खाओ पियो ते जितना मर्जी खाओ पियो, तुहानू कोई रोक टोक नहीं, इस दरख्त के करीब नहीं जाना, वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत अंदर घूम फिर रहने ते खा पी रहने, लेकिन गलती हो गई आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो चले गए उस दरख्त के करीब जिस तो रब ने मना कीता है, उहदे करीब चले गए, उस दरख्त नू खा बैठे, उहदा फल खा बैठे। अल्लाह पाक ने फौरन सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सवाल कीता है, ऐ मेरे आदम अलम अनहकुमा अन तिलकुम अश-शजरा, ऐ मेरे आदम क्या तुहानू मना नहीं सी कीता कि इहदे करीब ना जाना, क्या तुहानू मना नहीं सी कीता कि इस दरख्त दा फल नहीं खाना? सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब अंदर कोई दलील नहीं बयान की थी। आदम नबी जवाब अंदर की आंदा है, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फिर कह दो, ਇਹਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਨੂੰ तकरीर सुनाने वास्ते डबल करनी पैंदी, यानी ਤੁਹਾਨੂੰ दो बारी गल समझ आती, फिर तो तकरीर डबल करनी पैगी। तवज्जो,
अल्लाह फरमाते ने आ ही गए औखे सौखे फस ही गए हो तो फिर चलो हुण कोई सुस्ती उतारो, कोई माहौल बनाओ सुनन दा। अजे मजमून ते अगे जिहड़ा मैं तुहानूं सुनाना चाहना, मैं सिर्फ तमहीद सिद्धी कर रहा ताकि तुहानूं गल कोई समझ आ सके। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तो रब ने सवाल कीता, मेरे आदम गलती क्यों कीती, गुनाह क्यों कीता है? आदम अलैहिस्सलाम जवाब अंदर की आंदे न, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह गलती हो गई, गुनाह हो गया है, जुल्म कर बैठे अपनी जाना ते, जे तू रहम नहीं करेगा ते मुआफ नहीं करेगा असी खसारा पाने वाले चू हो जावांगे। अल्लाह ने आदम नू मुआफ भी कर दिता है, दोबारा जन्नत दा वारिस भी बना दिता है। शैतान ने भी गलती की है, शैतान अपने गुनाह नू गुनाह समझदा नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती नू गलती समझ लिया है। दोनों किरदार कुरान बयान कर रहा है, दोनों किरदार रब बयान कर रहा है, दोनों किरदार जिब्रील लेकर के आया है, दोनों किरदार पाक कलाम कुरान मजीद अंदर बयान होए ने, दोनों किरदार पैगंबर दे सीने ते नाजिल कीते गए ने, दोनों किरदार दा जिक्र कुरान मजीद अंदर है। लेकिन रब समझाना की चाहते ने, जेड़ा बंदा गुनाह करके डट जाता है, अपने गुनाह नू गुनाह नहीं समझदा, अपनी गलती नू गलती नहीं समझदा, अपने कसूर नू कसूर नहीं समझदा, दूजे नू गुनाहगार समझदा है, अपने आप नू नेकोकार समझदा है, दूजे नू कसूरवार समझदा है, अपने आप नू पाक दामन समझदा है, दूजे ते ऐब तलाश करदा है, अपने ऐबां वल नजर नहीं पांदा, दूजे ते निगाह रखदा है, अपने गिरबान अंदर नहीं झांकदा। ऐसे बंदे नू लोगो अल्लाह तौबा दी तौफीक नहीं जी अता कर दे। गौर कीजिए, रमजान गुजर गया है, क्या असा गुनाह छोड़े ने या नहीं छोड़े? क्या असा अपने गुनाह नू गुनाह समझिया या नहीं समझिया? रमजान तो पहले भी कई गुनाह सन जेड़े साडी जिंदगी अंदर मौजूद सन, ते रमजान तो बाद भी साडी जिंदगी अंदर मौजूद रहणगे। हुण भी साडे अंदर वो ऐब ते गुनाह मौजूद ने, असी गुनाह नू गुनाह समझते नहीं, फिर अल्लाह रहम कैसे करेगा? ये तो रब का उसूल ही नहीं है, मेरे अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून ही नहीं है, उसके कानून कुदरत के खिलाफ है कि ऐसे बंदे पर रहम कर दे जो तकब्बुर करे, जो गुनाह को गुनाह न समझे, गलती को गलती न समझे। ऐसे बंदे पर अल्लाह कभी रहम नहीं किया। अल्लाह को अपने बंदे से प्यार है, अल्लाह के प्यार के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्यार उन्हें ही नसीब होता है ना जिदे दिल च प्यार होवे, मोहब्बत उसे नसीब होती है जो मोहब्बत करने वाला हो। अल्लाह प्यार करे, तुसी ना फरमानी कीती जाओ, फिर अल्लाह इस तरह ते रहमत नहीं होंदी। तवज्जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हां लोगों के बारे जिहड़े गुनाह तो तौबा करना चाहते हैं, मुआफी तलब करना चाहते हैं, उन्हां दे बारे अजमत बयान फरमाई है कुरान मजीद अंदर ते अजीब ते अनोखा अंदाज। अल्लाह फरमाते ने, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। फरमाया महबूब जी ऐलान फरमा दीजिए, ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, महबूब जी ऐलान फरमा दीजिए, पैगाम सुना दीजिए, कुल कह दीजिए, फरमा दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ ओ लोगो जिन्हां अपनी जानां ते जुल्म कर लिया है, मेरे उन्हां बंदियां नूं खबर सुना दिओ जिन्हां अपनी जानां ते जुल्म कर लिया है, गुनाह कर बैठे न, तौबा करना चाहते हैं लेकिन रास्ते का पता नहीं चल रहा। अल्लाह फरमाते ने, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना, मैं अपने बंदियां नूं मुआफ कर देना, अपने बंदियां ते रहम कर देना। लोगों अल्लाह अपने बंदे नाल प्यार कर देन, अपने बंदे नाल मुहब्बत कर देन, अपने बंदे नूं मुआफ करना चाहते हैं, अपने बंदे लई आसानी पैदा करते हैं, अपने बंदे लई तौबा दे रास्ते पैदा करते हैं, अल्लाह ते माफी लई
لئی بہانے تلاش کردے نے رب اپنے بندے نال بڑا ہی پیار کردا ہے بڑی محبت کردا ہے ایک حدیث دے اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایک پہلو انج بیان کیتا ہے اللہ رب العزت فرماندے نے اللہ رب العزت نے اپنے بندے دے اوپر اپنا حق رکھ دیتا ہے کہ بندہ اللہ دے نال شرک نہ کرے جڑا بندہ اللہ نال شرک نہ کرے جڑا بندہ اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرائے اللہ دے ذمے بھی فرض ہے اللہ دے ذمے بھی حق ہے کہ اللہ اس بندے نو معاف کر دے وے اس بندے تے رحم کر دے وے اونوں جہنم تو بچا لوے اللہ اپنے بندے تے رحم کرنا چاہندے نے اپنے بندے نو معاف کرنا چاہندے نے معافیاں دے اعلان عام ہو رہے نے غور نہیں کیتا توجہ نہیں کیتی ہن قیامت تک نبی تے دنیا تے آنا کوئی نہیں کسی نبی دی ضرورت کوئی نہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما قیامت تک نبوت مصطفیٰ دی چلے گی رسالت مصطفیٰ دی چلے گی جڑا بھی دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوئے گا کذاب ہوئے گا دجال ہوئے گا لانتی ہوئے گا مردود ہوئے گا دجال ہوئے گا کذاب ہوئے گا جے مرد دعویٰ کرے تھے وہ بھی جھوٹا ہے تے کوئی عورت دعویٰ کرے تھے وہ بھی جھوٹی ہے کسی عورت نو اللہ نے نبی نہیں بنایا ہے سنیا قریب دے اندر ہی فیصلہ آباد اندر کسی عورت نے یہ لانتی عمل کیتا ہے اپنے لانتی ہون دا ثبوت دیتا ہے سن لیجئے قیامت تک اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا قیامت تک زمین پر کوئی نبی نہیں آئے گا یہی تو میرے اللہ کی رحمت ہے یہی تو میرے اللہ کے دین کی کاملیت ہے یہی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے کہ قیامت تک امت پیدا ہوتی رہے گی مرد عورتیں پیدا ہوتی رہیں گی اللہ امت کو بڑھاتا رہے گا لیکن نبی نہیں آئے گا قیامت تک رسول نہیں آئے گا زمین پر قیامت تک کسی نئے دین کی ضرورت نہیں ہے نئے سلسلے کی ضرورت نہیں ہے نئے طریقے کی ضرورت نہیں ہے کسی پیشوا و مقتدا کی ضرورت نہیں ہے قیامت تک نبوت مصطفیٰ کی چلے گی رسالت مصطفیٰ کی چلے گی جو بھی دعویٰ کرے گا غلام احمد قادیانی ہو یا مسلمہ کذاب ہو جو بھی دعویٰ کرے گا وہ لانتی ہوگا وہ جھوٹا ہوگا وہ مردود ہوگا عورت دعویٰ کرے عورت لانتی ہوگی مردود ہوگی جھوٹی اور کذاب ہوگی محمد مصطفیٰ کے بعد اب قیامت تک زمین پر کسی نئے نبی کی ضرورت موجود نہیں ہے نبی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی لیکن اللہ اپنی رحمت فرماندے رہیں گے ہر سال رمضان آندا ہے اللہ رمضان کو لے کے آتا ہے تم نے غور نہیں کیا رمضان کو لانے کا مقصد کیا ہے روزے کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ اپنے بندوں پر خاص رحم کرتا ہے نا یہ اپنے بندوں سے اس کا پیار ہے محبت ہے نا اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت صحیح البخاری میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام ایک قافلے دے نال نے ایک جنگ دے اندر غزوے اندر صحابہ اکرام نے مار کا لڑیا ہے فتح دا وقت آ گیا ہے فتح دا وقت کافر کچھ مارے گئے کچھ نس گئے کچھ دوڑ گئے کچھ قیدی بن گئے نہ قیدی اندر ایک عورت ہے یہ عورت اس نو اپنے دوپٹے دا بھی کوئی خیال نہیں اپنے پردے دا بھی کوئی خیال نہیں دوڑ رہی ہے قیدیاں دے اندر اس عورت دا چھوٹا جہا بچہ ہے دودھ پیندا ہے تے ماں تو جدا ہو گیا ہے ماں بڑی بے قرار ہے بچے نو لب رہی ہے تلاش کر رہی ہے ادھر جاندی ہے ادھر جاندی ہے قیدی عورتاں دے اندر اپنے بچے نو تلاش کر رہی ہے نبی علیہ السلام بیٹھے آپ دیکھ رہے ہیں اس عورت دی بے قراری نو آنے جانے نو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس عورت نو دیکھو صحابہ اکرام نے جدو منظر دیکھیا ہے فرمایا عورت کیوں پریشان ہے تو ہنو علم نہیں محبوب جی فرمایا اس عورت دا بچہ گم ہو گیا ہے اس عورت
औरत दा बेटा गुम हो गया है। ये माएं तेरी ममता बर्दाश्त नहीं कर रही, ये माएं ते अपने बच्चे नाल प्यार कर दी है, मुहब्बत कर दी है, ये बर्दाश्त नहीं कर रही अपने बच्चे दा गुम होना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ये औरत अपने बच्चे वास्ते परेशान है। मेरे नबी फरमांदे ने अच्छा मेरे साहबा एक गल दसो, अगर इस औरत नू बच्चा मिल जाए, इस औरत नू बच्चा लभ जाए, मिल जाए, क्या ये औरत अपने बच्चे नू अग अंदर सुट देवेगी? नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां आप जल जाएगी, बच्चे नू कदे अग अंदर नहीं सुटेगी। मेरे महबूब फरमांदे ने मेरे सहाबा अल्लाह अपने बंदे दे नाल कितना प्यार करदा है। फरमाया जिवें तुसीं इस मां दी मुहब्बत देख रहे हो, इस मां दे नालों 99 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे नाल या 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे नाल मुहब्बत करदा है, प्यार करदा है। दसो खबला अल्लाह अपने बंदे नू जहन्नम विच किवें गिराएगा? अल्लाह अपने बंदे नू किवें साड़ेगा ते अग दा अजाब देवेगा? लोगो अल्लाह अपने बंदे नू कदे भी जहन्नम विच गिराना नहीं चाहते। बंदियां दे अमल होंदे न, बंदियां दे करतूत होंदे न, बंदियां दे गुनाह होंदे न, बंदियां दी गलतियां होंदियां न, बंदियां दे कसूर होंदे न जिहदी वजह तो अल्लाह सजा देंदा है। वरना अल्लाह अपने बंदे नू कदे भी अपने बंदे ते जुल्म नहीं करदे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कदे भी अपने बंदे ते ज़्यादती नहीं कीता करदे। जनाब बेवफाई वफा नहीं देंदी, बेहयाई हया नहीं देंदी। कसूर होंदे न जरूर होंदे न, एवें ते कुदरत सजा नहीं देंदी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जेदी भी पकड़ करदा है, जेड़ा रिज़्क दी तंगी दा शिकार है वो अपने अमलों ते गौर करे। जेदे घर दे अंदर बेपर्दगी है वो अपने किरदार ते गौर करे। जेदे घर दे अंदर कोई परेशानी ते मसला ते बिरादरी अंदर टेंशन खड़ी है वो अपने अमाल दी इस्लाह करे। कुरान की आंदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए ईमानदारो तौबा करो ते अल्लाह तो डर जाओ ते सच बोलिया करो। अल्लाह तुहाडे अमलां दी इस्लाह भी कर देवेगा ते तुहाडे गुनाह भी मुआफ कर दे, मुआमले दुरुस्त हो जाएंगे। सच बोलोगे अल्लाह तकवा अता कर देगा, मुआफी अता कर देगा। लोगों जिस कौम ते भी अल्लाह दा अज़ाब आया है गुनाह दी वजह तो आया है, जिस कौम नू भी अल्लाह ने पकड़िया ना फरमानी दी वजह तो पकड़िया है, अज साडे ते अज़ाब आ रहे हैं। साडी की कैफियत है? रमजान से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जमीन का हिलना, जलजले का आना क्या अलामत थी? जितना जलजला मुल्क के पाकिस्तान में आया है इससे कम दौरानिये का जलजला तुर्की में आया है। तुर्की तहस नहस होकर के रह गया है। 70,000 के करीब लोग मौत के घाट उतर गए हैं। चंद सेकंडों में 70,000 बंदा मैयतों में तब्दील हो गया है। इतना ही जलजला आया था, दौरानिया भी कम था। अल्लाह ने जमीन को हिला करके तहस नहस कर दिया। उससे दौरानिये में ज्यादा जलजला हमारे मुल्क में आया है, कोई नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह अलार्म बजा रहा है, अल्लाह तुम्हें मुतनब्बे कर रहा है, अल्लाह तुम्हें वार्निंग दे रहा है, अल्लाह तुम्हें तौबा के लिए मौके मुयस्सर कर रहा है। ये जमीन का हिलना किस बात की अलामत है? अपने बंदों को मुतनब्बे करता है, तौबा के लिए मौके देता है। उसको बंदों से प्यार है। प्यार ही तो था तो कुरान में आयत नाजिल कर दी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ए गुनहगारो अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह अपने बंदियां नू माफ करन वाला है। गफर यग़फिर, जनाब अरबी दे अंदर इहदा माना की बनदा है? गफर अरबी दे अंदर उस गड़े नू किया जांदा है जिस गड़े दे अंदर बंदा गंद सुटदा है। जमीन अंदर बंदा गड़ा खोददा है ते ओदे अंदर बंदा गंद सुट देंदा है ते उत्ते मिट्टी पा देंदा है ताकि दी बदबू बाहर ना निकले। उन्हों अरबी अंदर गफर किया जांदा है, उस गड़े नू गफर किया जांदा है। अल्लाह फरमाते ने इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे बंदे जे तू जुल्म कर बैठा है माफी मांग के देख, मैं तेरे गुनाह नू इंज छुपावांगा, तेरे गुनाह नू नेकी अंदर तब्दील कर देंगा, तेरे गुनाह दी बदबू भी नहीं
نہیں رہن دیاں گا، تیرے تے رحم کر دیاں گا، معافی طلب کر کے دیکھ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ایک اور حدیث تے غور کرنا، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب کتابا وہو عندہ فوق العرش، میرے اللہ نے کتاب لکھی ہے تو کتاب اللہ دے کول عرش دے اوپر موجود ہے، اللہ دے پاس ہے وہ کتاب، عرش دے اوپر ہے وہ کتاب، اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب دے اندر اللہ نے بات لکھ دیتی ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے۔ لوگو اللہ دا غصہ بھی ہے، اللہ دی رحمت بھی ہے، غصہ بھی آندہ ہے میرے اللہ نو، اللہ رحم بھی کردہ ہے، لیکن او دی رحمت او دی غصے تے غالب رہندی ہے، او دی رحمت دا ہی نتیجہ ہے نا، زمین اس نے عطا کیتی ہے، بندہ نا فرمانی کر رہے ہے، آسمان تو ہم پانی او نازل کردہ ہے، بندہ پھر بھی نا فرمانی کر رہے ہے، وجود اندر اللہ فرماتے نے وفی انفسکم افلا تبصرون، تو ہاڑے وجود اندر میں بہت ساری نشانیاں رکھیاں، کدے غور تے کیتا کرو، کدے سوچیا تے کرو، کدے دیکھیا تے کرو، انسان دی اک بھی اللہ دی رحمت ہے، انسان دا سننا بھی اللہ دی رحمت ہے، انسان دا بولنا بھی اللہ دی رحمت ہے، انسان دا پکڑنا بھی اللہ دی رحمت ہے، انسان دا چلنا بھی اللہ دی رحمت ہے، انسان دے کول عقل دا ہونا بھی اللہ دی رحمت ہے۔ جے رب چاہندا تے اکھاں متھے تے لگا دیندا، انہوں کون پوچھن والا سی؟ جے میرا اللہ چاہندا اکھاں عطا کر کے بینائی ختم کر دیندا، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ یہ رب چاہندا کن عطا کردہ تے قوت سما چھین لیندا، انہوں کوئی پوچھن والا نہیں۔ اللہ چاہوے آتے تیری زبان دے وچوں بولن دی قوت گویائی ختم کر دے وے، اللہ نو کوئی پوچھن والا نہیں۔ یہ دی رحمت ہے، انہوں تینو ساریاں چیزاں تے نعمتاں عطا کر دیتی نے۔ کتے اللہ فرماندہ ہے میں زمین بچھائیے، کتے اللہ فرماندہ ہے میں اناج پیدا کیتے نے، کتے اللہ فرماندہ ہے میرے بندے میں تیرے واسطے رزق پیدا کیتا ہے، کتے اللہ فرماندہ ہے میرے بندے میں تیرے تے رحمتاں دی چھاں کر دیتی ہے، کادے لئی میں تیرے نال محبت کرنا، میں تیرے نال پیار کرنا۔ اللہ تاں اپنے بندے تے رحم کردہ ہے، محبت کردہ ہے۔ فرمایا اللہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب دے اندر اللہ نے بات لکھ دیتی ہے، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے، اللہ دی رحمت بھی ہے، اللہ دا غصہ بھی ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری اندر مسند احمد دے اندر فرمایا جس دن اللہ نے زمین نو بنایا سی، جس دن اللہ نے آسمان نو بنایا ہے، اس دن اللہ نے رحمت دے 100 حصے پیدا کیتے ہیں، 100 جز رحمت دے پیدا کیتے ہیں۔ فرمایا زمین دی پیدائش دے وقت، آسمان دی پیدائش دے وقت ایک حصہ اللہ نے زمین تے رحمت دا اتارے ہے، ایک حصہ ساری مخلوق اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ رحمت دا ایک حصہ زمین تے آیا ہے، ماں بچے نال پیار کر دیئے اسے رحمت دی وجہ تو، باپ اپنے بیٹے نال محبت کر دے اسے رحمت دی وجہ تو، درندہ درندے نال پیار کر دے، چرندہ چرندے نال پیار کر دے، پرندہ پرندے نال محبت کر دے اسے رحمت دی وجہ تو، اس رحمت نو تقسیم کیتا گیا ہے۔ درندیاں دے حصے اندر بھی رحمت آئی ہے، پرندیاں دے حصے اندر بھی رحمت آئی ہے، چرند دے حصے اندر بھی رحمت آئی ہے، انسانہ دے حصے اندر بھی رحمت تقسیم ہوئی ہے۔ ذرا تصور تے کرو او دی مخلوق کتنی نے، او دی مخلوقاں کتنیاں نے، انہیں کتنیاں مخلوقاں پیدا فرمائیاں نے، لا تعداد مخلوقاں نے او دیاں ساریاں مخلوقاں اندر ایکو حصہ تقسیم کیتا ہے۔ اس حصے دی وجہ تو اج دنیا ماں باپ اپنے بچیاں نال پیار کر دن۔ فرمایا 99 حصہ میرے اللہ نے اپنے کول رکھے آئے، جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے بندیاں دے اندر او 99 حصے رحمت دے تقسیم کرے گا۔ ایک حصے کی وجہ سے آج دنیا میں محبت ہے، جس دن وہ خالق 99 حصے تقسیم کرے گا عالم کیا ہوگا۔ ایک حصے ذرا تصور کرو نا، میرے حصے اندر اس رحمت دا کتنا حصہ آیا ہے، میں غور کریں، ہر انسان غور کرے ایک حصے میں سے میرے لیے کتنی رحمت آئی ہے۔ میں اپنے بچوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اپنے بچوں سے محبت اور پیار، اپنے خاندان سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے، یہ ساری محبتیں اس رحمت کے ایک حصے کے کروڑویں حصے کی وجہ سے، جس دن وہ 99 رحمتیں تقسیم کرے گا اس دن عالم اور کیفیت کیا ہوگی۔
بلکہ میں نے تو ایک حدیث پڑھی، اس حدیث نے حیران کر دیا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگا، اللہ دو بندوں کو بلائے گا، دو بندے اللہ دی عدالت ہے، دونوں مجرم، دونوں گناہگار، دونوں خطاکار. اللہ رب العزت نے دونوں بندے نو اپنے سامنے کھڑا کیتا ہے، حساب لے. گناہ والا پلڑی جھک گیا، رب نے حکم دیا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں دونوں بندے جہنم دی طرف دوڑ پین، دوڑ لگا دی. کس طرف؟ آگ کی طرف. دوڑ دے جا رہے ہیں دونوں بندے، دوڑ دے جا رہے ہیں. ایک بندہ مڑ کے پیچھے ویندا ہے، پھر اگے جاندا ہے، پھر پیچھے ویندا ہے، پھر اگے جاندا ہے، پھر پیچھے ویندا ہے. میرے اللہ نے دونوں بندیاں نو واپس بلا لیا ہے. واہ مالکا تیری رحمت تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اپنے بندیاں نال کتنا محبت تے پیار کرنا ہے کہ میں رحمت فرما دینا اپنے بندیاں تے. اللہ نے سوال کیتا ہے اے میرے بندے میں تینوں حکم دیتا ہے جہنم اندر چلا جا، آگ اندر چلا جا، تو پیچھے مڑ کے کی ویندا سی؟ یہ بندہ جواب اندر آندا ہے میرے اللہ میں مڑ کے ویندا سی تیرا رب بڑا رحیم ہے کریم ہے، ویک تیرے رب نو رحم آ چکیا ہوئے گا، تینوں واپس بلا لے گا. اللہ فرماندے نے میرے بندے تو صرف چہرہ پھیریا میری رحمت تے امید لگا کے جا، میں تینوں معاف کر دیتا ہے، تیرے تے رحمت فرما دیتی ہے. جا جا. دوسرے بندے نو اللہ سوال کردا ہے میرے بندے تینوں رحمت دی ضرورت کوئی نہیں، جہنم کی طرف دوڑ رہا تھا، تجھے رحمت کی ضرورت نہیں تھی. یہ بندہ جواب دیندہ یا اللہ رحمت دی کینوں ضرورت نہیں، لیکن میں تے سوچے آئے میرے اللہ نے میں نو دنیا تے بڑے حکم دیتے میں نہ فرمانیاں کردہ رہا، آج حکم دیتا ہے آج فرما برداری کر لواں شاید میرے تے رحمت ہو جائے تاں میں دوڑ پہ آواں. اللہ فرما دینے جا میرے بندے تو میری رحمت تے امید لا کے دوڑ پہ آئے، میں تیرے تے بھی رحمت فرما دیتی، میں تینوں بھی معاف کر دیتا ہے. جے معاف کرن تے آوے تے انج بھی مندر بن جاندہ ہے. صحیح البخاری اندر حدیث ہے فرمایا ایک بندے نے 99 بندہ قتل کر دیتا ہے، 99 دا قاتل ہے جا رہا ہے، توبہ دا خیال ذہن اندر آیا ہے، معافی دا خیال ذہن اندر پیدا ہویا ہے. ایک بندہ ملے ہے انہوں آندہ یار میں 99 بندہ مار دیتا ہے، تے جڑا ایک بندہ مارے رب دا قرآن کی آندہ ہے جس بندے نے ایک جان نو قتل کیتا ہے گویا کہ پوری انسانیت نو اس نے قتل کر دیتا ہے. یہ 99 بندے مار کے آ رہے ہیں، میرے بولو توبہ پوچھتا ہے، کہنے لگا توبہ تیری توبہ 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 تیری توبہ. انہیں 99 دا قاتل ہیں تے اجے توبہ لبدا پھردا ہے. انہیں فتوہ لکھ کے دے دیتا تیری کوئی توبہ نہیں. کئی مولوی فتوے گھڑی بدے ہوندے، کئی مقتدی بھی فتوے گھڑی بدے ہوندے. سوال پوچھن دی دیر واہ مجال ہے جے دوجے نو بولن دے میں فوراً فتوہ دے دین گے تیری نماز نہیں ہوندی. فتوے والوں دا حال ہی ہوندا ہے ویکھ لو، نہیں فتوہ گھڑی بدائی پہلے ہی. انہیں سوال پوچھا ہے میری کوئی توبہ ہے، انہیں فوراً اپنا فتوہ آگے کر دیتا ہے تیری کوئی توبہ نہیں. انہیں کہا چلو میری توبہ ہوئے نہ ہوئے تو تے سدھا ہو رہا، تیری توبہ تے پوری کریے. تو بڑے فتوے دینا 100 کو قتل کر دیا، 100واں بندہ مار دیا. 100 بندیاں دا قاتل پھر ذہن اندر خیال آ گیا ہے کہ تو ظلم کر بیٹھا ہے. میں شروع اندر ایک بات کی تھی رحم اس تے ہوندا ہے جڑا غلطی من لیندا ہے، جڑا مننے نہیں اس تے کدے رحم نہیں ہویا کردا، کدے اللہ انہوں معاف نہیں کر دے. جدے ذہن توبہ دا خیال نہ آئے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود ہوش اپنی حالت کے بدلنے کا. علامہ اقبال بھی فرما گئے اللہ اس بندے تے رحم نہیں کردا، اس قوم تے رحم نہیں کردا جڑا اپنے آپ نو بدلے نہیں، جڑا توبہ نہ کرے معافی نہ طلب کرے. اے بندہ پھر ذہن اندر توبہ دا خیال آیا ہے، چل پہ آئے، کسی کو پوچھتا ہے سوال کردا ہے توبہ دا طریقہ، ہاں ہاں اللہ معاف کرن والا ہے، فلاں بستی اندر چلا جا، اے علاقہ چھوڑ دے، اس علاقے اندر چلا جا، اتھے علماء رہندے، اہل علم رہندے، انہاں دی بستی اندر انہاں دی مجلس دے اندر چلا جا، تیری
توبہ اللہ قبول کرے گا، طریقہ پوچھ لے توبہ کر لے۔ یہ بندہ چل پیا، نبی علیہ السلام فرماندے ہیں میرے اللہ نو آسمان تے رحم آ گیا ہے، ادھر دی زندگی وفا نہیں کیتی، ادھر موت والا فرشتہ آیا ہے، انہیں دی جان نکال لئیے، نالی اللہ نو رحم آیا ہے۔ میرے اللہ نے جہنم والے فرشتے بھی بھیج دیتے ہیں، جنت والے فرشتے بھی بھیج دیتے ہیں۔ جنت والے فرشتے آندے توبہ کرن جا رہے ہیں، اس بندے نو اساں لے کے جانا ہے۔ جہنم والے فرشتے کہندے اساں انہوں لے کر کے جانا ہے، آپس اندر توں تکرار ہویا ہے، جھگڑا ہویا ہے۔ آسمان دے رب نے ایک تیسرا فرشتہ اتاریا ہے، فرمایا فیصلہ کر لو، زمین نو ناپ لو۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے فیصلہ کیتا گیا ہے، زمین دی نپائی کر دیا، جتوں چلے آئے جتھے مرے آئے، اے جگہ زیادہ ہے، یہ جدھر جانا ہے او جگہ زیادہ ہے۔ جے زیادہ قدم چل پہ آئے پھر رحمت والے فرشتے لے کر کے جان گے، جے تھوڑے قدم چلے آئے تے زیادہ باقی ہیں دن پھر جہنم والے فرشتے لے کر کے جان گے۔ میرے اللہ نے زمین نو حکم دے دیتا ہے اے زمین سکڑ جا، زمین سکڑ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے صرف ایک بلشت جگہ او دے حصے اندر زیادہ آ گئی ہے، اللہ نے زمین نو سکیڑ دیتا ہے۔ زمین نو حکم دے کر کے قدرت رکھدا ہے، زمین نو سکیڑ سکدا ہے۔ جے معاف کرن تے آوے تے دریاواں دے رخ موڑ سکدا ہے، جے رحمت کرن تے آوے تے آسمان تو فرشتے نازل کر سکدا ہے۔ بدر دے اندر فرشتے نازل کیتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ مسلمان 313 آسمان تے فیصلہ رحمت دا کر چکے ہے، آسمان تو فرشتے بدر اندر اتار کر کے مسلمانہ دی مدد تے نصرت فرما دیتی ہے۔ جے مدد کرن تے آوے تے رحمت کرن تے آوے تے بندے دے حالات بدلن تے آوے، ان راتاں نو تسی عام سمجھ دے ہو۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ کی فرماندے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اسا قرآن نو لیلۃ القدر اندر نازل کیتا ہے، قدر والی رات اندر نازل کیتا ہے، لیلہ مبارک اندر نازل کیتا ہے، لیلۃ القدر اندر نازل کیتا ہے۔ کہتے اللہ فرما دینے آمیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ فرمایا لوگو حامیم حروف مقطعات نے دنیا اندر کوئی دا علم نہیں جاندا، کسی کو ادا مانا نہیں، کسی نے ادا مانے دا پتہ نہیں۔ اگے اللہ فرما دینے والکتاب المبین، مینو قسم کتاب مبین دی، مینو قسم قرآن مجید دی، مینو قسم قرآن کریم دی، مینو قسم کتاب مبین دی۔ ساری کائنات دا خالقوں کے قسم اٹھاندا ہے، ساری کائنات دا مالکوں کے قسم اٹھاندا ہے۔ لوگوں کدے غور کیتا جے اللہ قسمہ کیوں اٹھا رہے ہے؟ ذرا غور تے کر، اج میں بھی غفلت اندر، تسی بھی غفلت اندر، مرد بھی غفلت اندر، عورتاں بھی غفلت اندر، جوان بھی غفلت اندر، بوڑھے بھی غفلت اندر۔ رمضان گزر گیا ہے، ساڑھے اندر تبدیلی نہیں آئی، مہینہ پورا رحمتاں دا چلا گیا ہے، ساڑھے کردار نہ بدل سکے، ساڑھے انداز نہ بدل سکے، ساڑھی نیند اندر فرق نہیں آیا، ساڑھی روٹین اندر فرق نہیں آیا۔ ذرا قرآن تے غور تے کر کہ میں اپنے بندے نال پیار کردا ہے تے رحمتاں دے رخ موڑدا ہے۔ قرآن اندر قسمہ اٹھا کے کی آندا ہے حامیم والکتاب المبین، مینوں قسم کتاب مبین دی۔ اللہ جی اتنی بڑی قسم تسی کیوں اٹھا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اے لوگو میں اس قرآن نو نازل کیتا ہے لیلہ مبارکہ دے اندر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں اس قرآن نو نازل کیتا ہے لیلۃ القدر اندر نازل کیتا ہے۔ اللہ جی لیلۃ القدر کیا ہے، قدر دی رات کیا ہے، لیلہ مبارکہ کیا ہے؟ ہن اللہ آپ عظمت بیان کر رہے ہیں، ہن اللہ آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگو ایک رات ہے، پورے مہینے اندر ایک رات ہے، پورے سال اندر ایک رات ہے، پورے زمانے اندر ایک رات ہے۔ اللہ نے 10 راتاں دیاں قسمہ نہیں اٹھائی، اللہ نے 10 راتاں دا ذکر نہیں کیتا، 3 راتاں دا ذکر نہیں کیتا، سال دیاں راتاں دا ذکر نہیں کیتا، مہینے 12 دا ذکر نہیں کیتا۔ اللہ ایک رات دا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا لیلۃ القدر خیر، پہلے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ میرے نبی تواڈے علم اندر لیلۃ القدر دی فضیلت کوئی نہیں، تواڈے علم اندر اس رات دی عظمت کوئی نہیں، تواڈے ہاں تواڈے علم دے اندر، تواڈی امت دے علم اندر، کسے نبی دے علم اندر، کسے فرشتے دے علم اندر، کسے دنیا دے فرد و بشر دے علم اندر لیلہ مبارکہ دی لیلۃ القدر دی عظمت کوئی نہیں۔ اللہ جی بیان کرو اس لیلۃ القدر دی عظمت کی ہے۔ ہن اللہ آپ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگو ایک رات ہے، ایک رات ہے، 10
راਤਾਂ نہیں، مہینے دیاں 30 راਤਾਂ نہیں، سال پورے دیاں راਤਾਂ نہیں، ایک رات دا ذکر ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات دی عظمت اللہ انج بیان کرتا ہے، فرمایا اس ایک رات دی عبادت 1000 مہینیاں دے نالوں بہتر ہے، 84 سال دی عبادت دے نالوں افضل ہے۔ اللہ فرماندے نے خیرن، ایک بندہ 84 سال سجدے کردا رہے، ایک بندہ اس لیلۃ القدر دے اندر اپنا متھا زمین تے رکھ کر کے صرف 3 مرتبہ پڑھ دے وے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایک بندہ 84 سال جھکیا رہے، اللہ فرماندے نے لیلۃ القدر خیرن، میں اس بندے نو ثواب زیادہ عطا کرنا جڑا اس رات اندر جھک جاندا ہے۔ اے رحمت نہیں تے ہور کی ہے، اے بندے نال محبت نہیں تے ہور کی ہے، کدے انج بھی رحمت فرما دیتا کردا ہے۔ میں تے انج سمجھایا کرنا اس پورے رمضان اندر ہر بستی ہر پنڈ دے اندر جا کے میں پیغام دیتا ہے، لوگو اس رات دی عظمت دے اس پہلو تے غور کیجئے۔ اللہ انج سمجھانا چاہندے جڑا بندہ لیلۃ القدر اندر سجدہ کردا ہے گویا کہ 84 سال سجدے اندر گریا رہا ہے، جنہیں لیلۃ القدر دے اندر قیام کیتا ہے، رکوع کیتا ہے، گویا کہ 84 سال تک قیام دے اندر کھڑا رہا ہے۔ جڑا بندہ لیلۃ القدر دے اندر صدقہ کردا ہے گویا کہ 84 سال تک اللہ دے رستے اندر صدقے کردا رہا ہے۔ جڑا بندہ لیلۃ القدر دے اندر ماں باپ نال نیکی کردا ہے گویا کہ 84 سال تک ماں باپ دی خدمت کردا رہا ہے۔ جنہیں لیلۃ القدر دے اندر قرآن مجید سنیا ہے گویا کہ 84 سال تک قرآن سندا رہا ہے۔ جڑا لیلۃ القدر دے اندر قرآن مجید پڑھدا ہے گویا کہ 84 سال تک قرآن مجید دی تلاوت کردا رہا ہے۔ جنہیں لیلۃ القدر دے اندر ہاتھ بن لینے گویا کہ 84 سال تک مانگت بن کے کھڑا رہا ہے۔ جڑا لیلۃ القدر دے اندر کشکولے گدائی پھیلا لیندا ہے، ہاتھ دعا واسطے بلند کر لیندا ہے گویا کہ 84 سال تک گداگر بن کے مانگت بن کے منگتا بن کے فقیر بن کے کھڑا رہا ہے۔ جڑا بندہ لیلۃ القدر دے اندر جھک جاندا ہے گویا کہ 84 سال تک اللہ دے سامنے جھکیا رہا ہے۔ جنہیں لیلۃ القدر دے اندر مالک کو توبہ کر لئیے، معافی طلب کر لئیے، گویا کہ 84 سال تک معافیاں طلب کرتا رہا ہے۔ اللہ جی اتنی عظمت کیوں ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر آگے کیے انج نہیں، لیلہ لفظ میں بولوں گا، خیر کا لفظ آپ بولیں گے، اکٹھے ہو کر کے مل کر کے لیلۃ القدر، ایک آواز سارے دی لیلۃ القدر، چلی گئی وہ رات، کھو بیٹھے غافل رہ گئے، کیسے رحمت کرنا چاہتا ہے، بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنے بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے، اس سے بڑا بھی اس کا کوئی احسان اور رحمت کا موقع ہوگا؟ ایک رات کی عظمت اللہ بیان کر رہا ہے، اس سے بھی آگے بڑھئے۔ قرآن کی جو اس سے اگلے الفاظ ہیں نا تڑپا دینے والے، اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکہ، زمین پر فرشتے اتر آتے ہیں، اللہ زمین پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات اندر اللہ زمین تے فرشتے نازل کرتا ہے، زمین تے فرشتے اتر آتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں یا نہیں؟ بولو، جیدہ ایمان عقیدہ ہوتے بولو، جبریل فرشتہ ہے یا نہیں؟ جبریل اللہ کا فرشتہ ہے۔ فرمایا تنزل الملائکہ، زمین تے فرشتے اتر آئے، جدو تنزل الملائکہ کہہ دیتا ہے جبریل اندر آئے یا نہ آئے، فرشتوں میں داخل ہے نا، تنزل الملائکہ میں جبریل بھی آ گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات فرشتے بھی اتران دن تے جبریل بھی اتران دن۔ لوگو جبریل کوئی عام فرشتہ نہیں، جبریل میرے اللہ دا پیارا فرشتہ ہے، جبریل میرے اللہ دا محبوب فرشتہ ہے، جبریل میرے اللہ دا بڑا ہی پیارا فرشتہ ہے، جبریل دے نال رب نو بڑی محبت ہے، جبریل ہر نبی تے وہی لے کر کے آیا ہے، آدم صفی اللہ تے وہی، جبریل
لے کر کے آیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے بھئی جبریل لے کر کے آیا ہے، جناب خلیل اللہ تے بھئی جبریل لے کر کے آیا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ تے بھئی جبریل لے کر کے آیا ہے، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ تے بھئی جبریل لے کر کے آیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بھئی جبریل لے کر کے آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، لوگو زمین تے فرشتے بھی اتر آندے تے میرا جبریل بھی اتر آندا ہے۔ جبریل دا زمین تے آنا تسی نہیں سمجھے جبریل دا مقام کی ہے، جبریل دی عظمت کی ایک حدیث تے غور کرنا، فرمایا زمین ہے، اس زمین تو پہلے اسمان تک 500 سال دا فاصلہ ہے، دوجے تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں اسمان تک 500 سال دا فاصلہ ہے، ستویں اسمان دے اوپر سدرۃ المنتہا تک 500 سال دا فاصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے سدرۃ المنتہا دے اوپر ایک دریا ہے، اس دریا تک 500 سال دا فاصلہ ہے، فرمایا اس دریا دے پانی دی موٹائی 500 سال دا فاصلہ ہے، اس دریا دے اوپر میرے اللہ دا عرش ہے، میں اس عرش دے اوپر میرے اللہ دی کرسی ہے، میرا اللہ اس عرش تے مستوی ہے، میرے اللہ دی کرسی نے زمین و اسمان نو گھیریا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض الرحمن علی العرش استویٰ۔ لوگوں کدے غور کیتا ہے میرا اللہ کتنا بلند ہے، میرے اللہ دی عظمت کتنی بلند ہے، میرے اللہ دا مقام کتنا بلند ہے، میرے اللہ دی ذات کتنی بلند ہے۔ ایویں نہیں کہہ دیتا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ تو بلند کوئی نہیں، اللہ تو بڑا کوئی نہیں، میرا اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے کما یلیق شانہ، جویں میرے اللہ دی شان دے لائق ہے، جویں میرے اللہ دی عظمت دے لائق ہے، میرا اللہ اپنے عرش تے مستوی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں جا سکدا، آسمان دے درمیان جناب آسمان دے اوپر سدرۃ المنتہا تے جبریل کھڑا ہے، جبریل اگے نہیں جا سکدے، جبریل اس تو آگے نہیں بڑھ سکدے، جبریل سدرۃ المنتہا تے کھڑے نے، میرے اللہ دی ذات اس تو بھی بلند ہے۔ جدوں کوئی اللہ آرڈر کرنا چاہندا ہے، جدوں کوئی میرا اللہ حکم دینا چاہندا ہے، جدوں کوئی اللہ زمین تے اپنا امر نازل کرنا چاہندا ہے، سب تو پہلے اللہ دی آواز، سب تو پہلے میرے اللہ دی آواز جبریل دے کن اندر پھیندی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل انج کر کے کن لگا کر کے عرش دی طرف کھڑا ہے، جبریل انج کر کے کن لگا کر کے سدرۃ المنتہا تے کھڑا ہے، میرے اللہ دی آواز جبریل تک پہنچ دی ہے۔ جبریل دے 600 پر نے، جبریل بڑا مضبوط فرشتہ ہے، جبریل بڑا طاقتور فرشتہ ہے، جبریل بڑا روب والا فرشتہ ہے، جبریل بڑی جرت والا فرشتہ ہے۔ فرمایا انج کر کے آسمان دے نال کن لگا کر کے کھڑا ہے، آسمان دی طرف عرش دی طرف جبریل کن لگا کر کے کھڑا ہے۔ جدو اللہ کوئی آرڈر دیندا ہے، کوئی حکم کردا ہے، کوئی امر فرماندا ہے، سب تو پہلے میرے اللہ دی آواز جبریل تک پہنچ دی ہے، سب تو پہلے اللہ دی آواز جبریل تک آندی ہے۔ فرمایا او آواز انج آندی ہے جویں لوہار دی پٹی تے جناب تسی زنجیر نو مار دے ہو تے زنجیر دے کھٹکن دی آواز آندی ہے، انج کر کے آواز آندی ہے۔ اے آواز جدو جبریل دے کن اندر پیندی ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جبریل بے ہوش ہو جاندا ہے۔ میرے اللہ دا روب اتنا ہے، میرے اللہ دا جلال اتنا ہے، میرے اللہ دی عظمت اتنی بلند ہے، میرے اللہ دا مقام اتنا بلند ہے، میرے اللہ دا روب تے دبدبا اتنا ہے، لوگو جبریل بے ہوش ہو جاندا ہے۔ اے گناہ کرنے والو، ٹھٹائی دے نال بہادری دے نال گناہ کرنے والو، سوچ سمجھ کر کے گناہ کرنے والو، قیامت والے دن اسی اللہ نو کی منہ دکھاواں گے جدو اللہ اپنے بندے نو سامنا کھڑے کرے گا۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے رب اپنے سامنے بندے نو کھڑا کر لے گا، سجے بھی آگے، کھبے بھی آگے، پیچھے بھی آگے، سامنے اللہ دا چہرہ ہے۔ اللہ 5 سوال کرن گے، میرے بندے عمر کتھے گزار کے آئے ہیں، میرے بندے 50 سال 60 سال 70 سال تینو وقت عطا کیتا ہے، عمر عطا کیتی، عمر کتھے گزار کے آئے ہیں، اے میرے بندے جوانی کتھے برباد کر کے آئے ہیں۔ جوانو جوانی دے ایام، جوانی مستانی ہویا کر دیئے، جوانی اندر بندہ بیک جاندہ ہے، جوانی اندر بندہ گناہ کردہ ہے، جوانی اندر بندہ غلطیاں کردہ ہے۔ آج رب سوال کر رہے ہیں جوانی کتھے برباد کر کے آئے ہیں۔ پھر رب پوچھ دیں بندے میرے سب مال کمایا کتھوں، مال خرچ کتھے کیتا، جڑا تیرے کل علم سی عمل کتنا کیتا ہے۔ 5 سوال جب تک کوئی بندہ جواب نہیں دے گا، میرا اللہ پیر نہیں ہلان دین گے، بندے دے پیر نہیں ہل سکن گے، ابن آدم دے قدم نہیں ہل سکن گے۔ فرمایا جس بندے نو جواب نہیں آن گے، یا سجے
जहन्नम विच गिर जाएगा, या खब्बे अग अंदर गिर जाएगा, या पिछे अग अंदर चला जाएगा। लोगो अल्लाह दी रोब, अल्लाह दे दबदबे नू अपने ज़हन अंदर लेकर के आओ। जिबरील आसमान ते खड़ा है, जिबरील तक मेरे अल्लाह दी आवाज पहुंचदी है। जिबरील सब तो पहले रब दी आवाज सुनदा है, फिर जिबरील बेहोश हो जाता है। जदों जिबरील होश जांदा है, फरिश्ते सवाल करदे न, माज़ा यअमुरुका रब्बुका या जिबरील, ए जिबरील तेरे रब ने की हुक्म दिता है? फिर वो जिबरील फरिश्तियां नू हुक्म सुनांदा है। लोगो जिबरील बड़ा अजीम फरिश्ता है, जिबरील दे जरिए अल्लाह रहमत फरमाना चाहता है। जिबरील कोई आम फरिश्ता नहीं, नबुव्वत खत्म हो गई, जिबरील दा जमीन ते आना बंद हो गया है। बल्कि सहीहुल बुखारी अंदर लिखिया है, एक दिन दोपहर दा वक्त है, सैयदना सिद्दीक ते सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हुमा घरों निकले ने परेशान होकर के। नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए ने, सिद्दीक दा दिल मदीने अंदर नहीं लगदा, मेरे फारूक परेशान ने। इंज परेशानी दी कैफियत अंदर कहन लगे चलो चलदे हां अज सैयदा उम्मे हानी दे घर। उम्मे हानी रजी अल्लाह तआला अन्हा ओ औरत है, सैयदा उम्मे हानी मेरे महबूब मुस्तफा दी ओ गुलाम है, ओ लौंडी है, ओ औरत है। ये सैयदा आमना दी लौंडी सी ते गुलाम सी। सैयदा आमना जदों मक्कियों चल के अपने मेके गईयां, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र मुबारक 8 साल है। अल्लाह दे नबी अपनी मां दे नाल जा रहे ने ते मकाम अब्बा ते पहुंचे ने। सैयदा आमना ते मौत आ गई है, अल्लाह दा अमर ते पैगाम आ गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु संभालण वाली, हौसला देने वाली ये सैयदा उम्मे हानी है। ये नबी अलैहिस्सलाम नु मक्के अंदर लेकर के आई। इन्हें मेरे पैगंबर दा बचपन भी देखिया है, आप दी चढ़दी जवानी भी देखी है, आप दे बुढ़ापे नु भी देखिया है। सैयदा उम्मे हानी नबी अलैहिस्सलाम ते ईमान लेकर के आईयां, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत कर दियां रहियां। आज हजरत अबू बकर उमर उम्मे हानी दे घर अंदर आए ने, आकर के आंदे ने उम्मे हानी अज असी तेरे कोल आया, मगमूम होकर के आया, परेशान होकर के आया, साडा दिल नहीं लग रहा क्योंकि साडा रफीक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला गया है, साडा दोस्त साडा नबी चला गया है, साडियां बावां टुट गईयां ने, साडे आसरे खत्म हो गए ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुदाई और गम असी बर्दाश्त नहीं कर सके। हजरत अबू बकर उमर आए ने, सैयदा उम्मे हानी बूढ़ी हो चुकिया ने, ये बूढ़ी औरत रो पई है, आंदी है अबू बकर उमर मैनू तोरा गम लगे है, तुहानू कारा गम लगे है, तुहानू एक गम लगे है, मैनू दो गम लगे ने। तुहानू एक गम में लगे है कि नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए, मैनू तोरा गम लगे है एक ते अल्लाह दा नबी फौत हो गया है, दूसरा आसमान तू जिबरील दा आना भी बंद हो गया है। जिबरील हुण जमीन ते नहीं आंदा, पहले जिबरील वही लेके आ जांदा सी, पहले जिबरील कोई अल्लाह दा पैगाम लेके आ जांदा सी, पहले जिबरील मेरे अल्लाह दा कोई अमर लेके जमीन ते उतर आंदा सी। हुण जिबरील दा आना भी बंद हो गया है। सैयदा फातिमा की कह रही सन, जिबरील नू पैगाम दे दियो आज तो बाद जमीन ते ना आया करे, क्योंकि मेरे नबी मुहम्मद मेरे बाप मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन ते नहीं रहे, आज तो बाद जमीन ते ना आवे। जिबरील ए जिबरील आज तो बाद तू जमीन ते नहीं आना, क्योंकि मेरे नबी जिंदा नहीं रहे। जिबरील कोई आम फरिश्ता नहीं, रब फरमांदे ने तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फिया, मैं इस रात फरिश्ते भी नाजिल कर देना, मैं इस रात जिबरील नू भी जमीन ते उतार देना। लोगो अल्लाह कदे इंज भी रहमत कर देंदा है। जिबरील दुआवां कर रहा है, जेड़ा लैलतुल कदर अंदर जागदा है, जेड़ा माफी मंगदा है, तौबा करदा है, इस्तिगफार करदा है, दुआ करदा है, नमाज पढ़दा है, तिलावत करदा है, जुस्तजू करदा है, जिबरील ओदे लई दुआ करदा है, अल्लाहुम्मा अगफिर लहू अल्लाहुम्मा अरहमहू। जिबरील सिफारशी बन के खड़ा है, जिबरील दुआवां कर रहा है, अल्लाह मुआफ करना चाहता है, अल्लाह अपने बंदे ते रहम करना चाहता है, अल्लाह इस रात के जरिए अपने बंदे नू मुआफी अता करना चाहते हैं। लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे नाल मुहब्बत करते हैं, मुआफियां दे ऐलान आम ने, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
آج کے پروگرام کی ویڈیو آپ کو مکمل MS اسلامک موویز سے مل جائے گی۔ دعا کے لیے کہا گیا ہے، بھائی یوسف صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک دو اور ساتھیوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ کی حضور دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت الحنان وانت المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وحرق بنیانہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم انزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم الفاسقین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ چھوٹی بڑی غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے میرے مولا کریم ظہری پوشیدہ تمام گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ سچی پکی توبہ نصیب فرما، ایمان عمل والی زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا کریم جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ۔ اے اللہ جس وقت موت عطا کریں ایمان کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ شہادت کی موت مدینہ کی موت عطا فرما۔ اے اللہ شہادت کا مرنا مدینے کا مرنا نصیب فرما۔ اے میرے مولا کریم جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں پر اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کمزور بندوں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے کمزور بندوں کو شفا نصیب فرما۔ اللہ اپنی بیمار مخلوق کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ کتنے بیمار ایسے ہیں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ جن کے لیے علاج کرنے والا کوئی نہیں، اللہ جن کے لیے خدمت کرنے والا کوئی نہیں، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ اپنے بیمار بندوں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے لاچار بندوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، اللہ ہمارے دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ اے میرے مولا کریم بھائی یوسف صاحب کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا کریم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ بیمار ہیں یا ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ مقروضوں کو قرضوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد دی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ میرے مولا کریم ماں باپ لئی صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ کریم جو لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں اللہ ان کی جھولیاں رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ یہ مانگت ہیں فقیر ہیں تیرے در کے سوالی ہے، اے میرے مولا کریم اپنی رحمت سے اللہ ان کو وافر حصہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا کریم ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا میرے مولا ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ مہمان رمضان چلا گیا ہے، اے میرے اللہ یہ مہمان بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اے اللہ ہماری بے وفائیاں معاف فرما، اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، باقی ماندہ دنوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے، اے اللہ سحری میں بندوں کو معاف کرتا ہے، افطاری کے وقت اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، اے اللہ سویرے
سویرے اندھیرے اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اے اللہ ہماری گردنیں بھی جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہماری گردنیں بھی جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کی گردنیں بھی جہنم سے آزاد فرما، اے اللہ ہمیں معافی کا پروانہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، اے اللہ ہم اپنے گناہ کا اعتراف کر کے تجھ سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کے راستے پیدا فرما، یا اللہ ہماری توبہ کے راستے آسان فرما، اللہ ہماری پاکی کے راستے پیدا فرما، اے میرے مولا کریم دن رات تبلیغ کے لیے ایک کیا ہوا ہے، اللہ کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما، یا اللہ یہ سفر یہ حضر یہ صعوبتیں تکالیف اپنی رحمت سے قبول فرما، اے میرے مولا اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا کریم ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، یا اللہ تیری معافیوں کے طلبگار ہیں، ہمیں سب کو معاف فرما، اے اللہ آج ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کب معاف کرے گا، یا اللہ تو ہم پر آج رحم نہیں کرے گا تو کب ہم پر رحم ہوگا، اے اللہ آج کی رات ہی ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، ہمیں دوبارہ یہ سعادتیں نصیب نہ ہو، اے اللہ شاید زندگی وفا نہ کرے، شاید یہ مہمان ہمیں دوبارہ میزبانی کا موقع نہ میسر آئے، اللہ اسی رمضان میں ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہمیں بدبخت نہ بنا، اللہ ہمیں مخلوق میں بدبخت نہ بنا، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ ہم عبادت نہیں کر سکے، ہم حق ادا نہیں کر سکے، اللہ کما حق ہو ہم محنت نہیں کر سکے، اللہ یہ ہماری کمزوریاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ یہ دیکھ لے ہم فقیر ہیں، مانگت ہیں، سوالی ہیں، یا اللہ تیرے در کے گداگر ہیں، اللہ ہمارا کوئی در نہیں تیرے در کے علاوہ، دنیا درباروں مزاروں پر اللہ اپنے سر جھکاتی ہے، یا اللہ ہم اہل توحید ہیں، ہم کو تو جانتا ہے ہمارے اعمال میں گناہ بہت زیادہ ہے، لیکن یا اللہ تیرے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے، اے اللہ اپنے در سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہم کو رحم نصیب فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اللہ ہمیں مرتے باقی کلمہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مرتے باقی کلمہ نصیب فرما، ہمیں نیکی کے کسی شعبے پر موت عطا فرما، یا اللہ مدینے کی موت شہادت کی موت نصیب فرما، اے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کی قسم، اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم، اللہ تجھے تیرے اسماء و حسنہ کی قسم، اللہ تجھے تیرے جلال و روب کی قسم، اللہ یہ دعا تیری شان کے خلاف نہیں ہے، اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت عطا فرما، یا اللہ مدینے کا مرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مدینہ کی موت عطا فرما، ایمان کی بستی کی موت نصیب فرما، اے میرے مولا کریم ہماری نیک حاجات نیک خواہشات اپنی بارگاہ سے پوری فرما، اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے، اللہ غیب کے خزانوں سے مدد نازل فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان مجبور ہے مقہور ہے مظلوم ہے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد نازل فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد نازل فرما، کشمیر کے مظلوموں کی مدد نازل فرما، یا اللہ برما کے مظلوموں کی مدد نازل فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پر مسلمان مظلوم ہے اللہ مظلوموں کی مدد نازل فرما، یا اللہ کفار کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، اے اللہ کفار کے اتحاد کو پارا پارا فرما، میرے مولا کریم کفار کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے فرما، اللہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما،
پڑھنا۔ اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اللہ مسلمانوں کو عروج عطا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کو امن سلامتی استحکام عطا فرما۔ اے اللہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا، اللہ اس ملک کی سلامتی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اس ملک کو امن سلامتی عطا فرما، اللہ شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اللہ اسلام کی بہاریں ہمیں بھی دکھا دے، اللہ اسلام کے عروج ہمیں بھی دکھا دے، یا اللہ اپنے دین کو غالب فرما دے، اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا کریم اس مسجد کو اس مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، اللہ اس مرکز کے معاونین کو جزائے خیر عطا فرما، محترم حضرت قاری محمد حسین صاحب دیگر ان کے رفقا ساتھی انتظامیہ اللہ سب کی محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ شریر لوگوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا کریم جو تیرے دین کا بیڑا اٹھا بیٹھے ہیں اللہ ان کی عمریں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ جو تیرے دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں چمٹے ہوئے ہیں اللہ علماء کے ساتھ محبت کرتے پیار کرتے تیرے دین کے ساتھ تعاون کرتے اللہ ان کے مال جان عمر میں بے پناہ برکت نصیب فرما۔ اے میرے مولا کریم ہمیں اپنے گھر کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہمارے دلوں میں مساجد مدارس کی محبت پیدا فرما، ایمان اسلام کی محبت پیدا فرما، یا اللہ ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔